ଏଠି ତଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ବ୍ୟାଗ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗରେ କି ନିଜ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। से सीट जो है बेंच है से सब मार्बल ही बसी बड़ एतिक ये हूँ जे भितर नीरव किसी समय भितर को मोबाइल आल जगन्नाथ आज बर्तमान को आसिक पहुँची जाऊँ पाखापाखि हम गलुँ पाखापाखि कौन मंदिर दाढ़े बर्तमान जाऊँ पाचेरी अच्छी जो पाचेरी दाढ़े ही जाऊँ जहाँकि आमर जानते टेम्पल आज बुले गोटे बढ़िया टेम्पल बुले जहाँ ना हूँ लोटस टेम्पल देखा से भितर को जाकि मंदिर टे कौ भाई मुझे तो देखनी मुझे प्रथम थर देखा जाऊँगी आज आखिर आसिक पहुँची गली बर्तमान को अल्प समय लगे भितर को देखा कौ भाई टेम्पल टी कौन या कौन ना कौन तार सब अच्छी से भितर कि सब सिस्टमेटिक चलते देखा भिडियो टी आपण मानक एतिक अनुरोध भाई सब्सक्राइब कर जदि कर दिखाँ सब्सक्राइब करदे आज्ञा लाइक गोटे गोटे देदेले आज्ञा भिडियो बना क्या खुशी लगे तेना चलते देखा भिडियो टी माने सब प्रकार जिनिस भी ये पड़ुचे आवेलेबल आगे देखो केते भिड़ रोचे गाड़ी मटर प्रबल भिड़ ता सांग बेपार भाई आज्ञा बढ़िया हो जो लोक बेपार कर आज्ञा नंगा बेपार हो यार एरिया देखूँ बर्तमान टूरिस्ट बस है ट्राभेलर है सब आज्ञा फिलअप लोक प्रबल जाम रोचे सदा बेले लोक जाम रोचे फरेनर माने बहुत आसते जहाँकि देखापी आमे भी आज देखा चल देखु केते लोक बर्तमान चकड़ा जाक अच्छे सेपट ऊपर सब ट्राभेलर बस सब अच्छी सब बाहर बहुत लोग आसते फरेन लोक भी बहुत अच्छे ये हूँ एंट्री गेट एगुड़ा रोचे एंट्री गेट देखो बर्तमान को आम भितर को जाऊँ लोक लाइन रे पूरा जाऊँ ए भितर को जाऊँ देखो लोक को भाया केते अच्छा सब भितर कि लोक आज्ञा प्रबल देखुं तो टेम्पलटा से साइड रे आम भितर बर्तमान जाऊँ रूट रे ही जाऊँ लोक देखो लोक प्रबल लोक अच्छा बर्तमान को भितर कि आम पहुँचला से मंदिर पाखे आप भल देखू सबकि देखू ये एबे आम जाऊँ भितर को लोक तो देखुं केते लोक जाऊँ भितर को बर्तमान को देखु आम भी जाऊँ भितर को बुलिया टे भल लोटस टेम्पल पूरा देखा जाऊँ पाखर पूरा दूर देखा तो भल लगुच देखा तार आग आ पछ के भला डिजाइन कर बहुत भल देखा जाऊँ दूर देखापी पूरा पद्म फूल टाइप बहुत फरेनर मैंने आसुँच फोटो उठा दीपटे पूरा गार्डन बना रही ओडिया हिंदी बंगाली समस्त आसुँच जिते भी लोक अच्छा सब प्रकार लोक आसिक बुलिक जाऊँगी देखा सुंदर लगुच समस्त तो आसुँच ना देखो केड़ हाइट अच्छे फरेनरटा एपटे बहुत लोक आगू जाऊँ फोटो उठे उठे जाऊँ पाखक बोली पाखक गले आम आहरी भल देखू आपको चलते आगू जा देखा कि नुआ नुआ किसी आगे जिन अच्छी ना साइड सब गार्डन फार्डन कटाकटी सब लाइन अच्छी टेम्पल तो पूरा देखा जाऊँ आगू भल देखा डिजाइन देखा पूरा से जो बनई मानिया पड़े भाई बहुत बढ़िया डिजाइन बनई बहुत लोक ही आसुँच बुलापाई मंदिर में कौन अच्छी कौन ना भितर गला सब जना पड़ो से लोक संख्या देखुं भितर केते प्रकार लोक केते लोक अच्छा केते प्रकार लोक अच्छा सब जाति धर्मर लोक अच्छा एबे आम पूरा पाखे देखिपे कौ भाया मंदिर हो बर्तमान को ये लोटस टेम्पल माने पद्म फूल पद्म मंदिर ये कमल मंदिर जो कहते पद्म मंदिर बर्तमान देखो पद्म टाइप रि पूरा पूरा आकुरेट जी भी आर्किटेक्चर आम बनई से पूरा बढ़िया भाव बनई
But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. लोक पूरा फुल जोश रे चल विचल कर बुलाबुली कर फोटो फोटो उठे फोटा पूरा पार्किंग एरिया कर देछंती पूरा गछरा कटिंग आया बढ़िया कर डिजाइन टा फुलटा पूरा लास्ट रू नेले बढ़िया देखा जिवो एथिरे भी देखेबो आपन आमे एबे देखन खाली फोटो नबार समस्त व्यस्त बर्तन एरिया को जे आसुन गार्डन This life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. एपटे घास कटा काम चली एपटे जिते घास बाहर जिते गात कटा हो सब आएपटे देखु टेम्पल All the things you never show. गार्डन टा बढ़िया To know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things. लोक तो देखुं सब कूरेट आसुँच सब सब जाति धर्मर लोक ये अच्छा देखा पाँच आठी सिक्यूरीटी जगह कि भितर को जाऊँ सब भितर को लोक Secrets start in your heart so slow. एपट पार्किंग एरिया आईपट देखिए हिं लोक जाऊँ भितर को शेष भितर कि प्रार्थना प्रार्थना कर नीरव बसी बाहर को पुणी आसुँच एपटे आसुँच मझे आसुँच सब आसुँच सब एपट बाहर देखो कौट लोक लाइन लगुच ये लोटस टेम्पल लोक मैंने ये सब जाऊँ देख धाड़ी देखनी पूरा पूरा लाइन हो जाऊँ भितर को आठू लाइन रे गलापर से कौन ब्याग हेका दौरान आगुरी कि देखा ब्याग है कौन पाई दौरान मुझे जानी ना बस पाखु गले जना पड़ो कि लोक देखते पूरा लाइन रे जाऊँ भितर को बहुत भीड़ अच्छा तो थैला लो, थैले में चप्पल जूते उतार के आगे बढ़ते रहो।
ସେଠି ତଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଗ୍ରେ କି ନିଜ ଜୋତା ଚପଲ ସବୁ ନେଇକି ଯିବ, ରଖିକି ନିଜେ ଧରିକି ବୁଲିବ ଭିତରେ। ଆଉ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ। ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ସେପଟ ଲାଇନ୍ ଦେଖିନି, ଏପଟ ଲାଇନ୍ ଦେଖି ଏପଟ ଲାଇନ୍ ଦେଖିନି କରୁଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ତେଣୁ ବାହାରିକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟେମ୍ପଲ୍ ପାଖରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଏବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବୁଲେଇକି ଦେଖିବାକୁ। କିଛି ଗୋଡ଼ ତ ତାତି ଯାଉଛି, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ। ପାର୍କ ଘାସ ଫାସରା ସବୁ ଭଲ କାଟିକି ଡିଜାଇନରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏରାକରେ ସବୁ। ଆଉ ସବୁ ତାର ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଛି, ଟାୱାର ଭଳିଆ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଭିତରେ ସବୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଭଳିଆ ଅଛି କିଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ଭିତରକୁ ବିଶେଷ ଫଟୋ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ବହୁତ ଜାମ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କିଛି ବୋଲି କେଉଁ ଧର୍ମ କିଛି ଏଠିକି ନେଇ ମାନେ ବାଛୁନାହାନ୍ତି କିଏ କେଉଁ ଧର୍ମର ବୋଲି। କେବଳ ଏତିକି ଏଇଠି ହେଉଛି ଯେ ଭିତରେ ନୀରବରେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବ ତମେ ଦିନ ଯାକ ଚାହିଁଲେ ବସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା କାହାକୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବେନି। ଭିତରେ କିନା ଆରାମରେ ବସିକି ଆଉ ଯେତେ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯାହା ଡାକିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଯିଏ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଡାକିବାର ଯାହା ଅଛି ଡାକିକି ଆରାମସେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସିକି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ରୁଲ୍ ଅଛି ଯେ ଏପଟେ ଗଲାବେଳେ ଏପଟେ ରୁଟ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ରୁଟ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯାହାକି ଖାଲି ରୁଟ୍ରେ ଯିବ, ଜୋତା ଚପଲ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଧରିକି ଯିବ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଭିତରେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଏକଦମ ମାର୍ବଲ ସବୁଆଡ଼େ ବସିଛି। ପୁରା ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଟୋଟାଲ୍ ଉପର ତଳ ଯାଏଁ କହିଲେ ଖାଲି ମାର୍ବଲ। ଆଉ ସେ ମାର୍ବଲରେ ହିଁ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭିତରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଅଛି ବହୁତ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଆକାର ତ ପୁରା ହେଇଛି, ଭିତରଟା ବି ପଦ୍ମଫୁଲ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରା ଓକେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସିଟ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ବେଞ୍ଚ ହେକା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରେ କିନ୍ତୁ ମାର୍ବଲ ହିଁ ବସିଛି। ଆଉ ସେ ମାର୍ବଲ ସକାଶେ ହିଁ ଭିତରଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚାରିପଟୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଡୋର୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବାକୁ ଭିତରଟା ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଉପରକୁ ତ ଗଲେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବାକୁ ସେଟା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଫଟୋ ଉଠାନା ବୋଲି। ତେଣୁକରି ସେଟାକୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ। ଆମେ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ହିଁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛୁ। ତେଣୁକୁ ଏତିକି ଏ ମନ୍ଦିରର କାମ ଯେ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମକୁ ଏଠି ଭେଦଭାବ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏଠି ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସେତିକି ହିଁ ପାଇଁ ଲୋକ ଏଠିକି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁ ଆକାରରେ ଲୋକ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆକାରରେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ, କେତେ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେ ଫରେନର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଇଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଠିକି। ଆଉ ବୁଲିକି ଯେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଖରା ହେଇଯାଇଛି ଜୋରିଆ ଟିକେ, ତେଣୁ ଖରାରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କଲା ଟିକେ ଝାଳ ଫାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଠାର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଅଛି ଟେମ୍ପଲର। ଆଉ ଆମେ ଆହୁରି ଦେଖିବୁ ପାର୍କ ଡିଜାଇନ୍ କିଛି ଦେଖେଇବୁ, ତାର ଆଗ ପଛ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ବହୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ରୁଲ୍ରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଟେ ଯିବୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ବାହାରିକି ଆସିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ବାଟ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ପାର୍କ ଭିତରେ ବି ବୁଲି ପାରିବୁନି, ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। କ'ଣ କରିବୁ, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତ ଭିତରକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଏପଟୁ ଖରାଟା ପଡ଼ୁଛି, ଖରାଟା ପଡ଼ିବାକୁ ମୁହଁକୁ ଭାରି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ନହେଲେ ଏରିଆଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ, ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଟିକେ ଖରାଟା କମିଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେଇପଟେ ଯାଇକି ଚପଲ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଧରିକି ସେ ଭିତରେ ପଶିକି ଲୋକ ସବୁ ଏପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି। এইপଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଆଗକୁ ଭିତରକୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ସେ ଭିତରେ ପଶିକି ସେପଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ କରିକି ଏପଟେ ରିଟର୍ନ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖସିକି। ନା ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରାଟା ଜୋରିଆ ଅଛି, ତେଣୁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସୁଛି ଖରାଟା, ତଥାପି କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଏପଟୁ ହିଁ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି।
मैना କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପଲଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖି ହଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲନ୍ତୁ आमे भी जाऊँ आग आड़े मंदिर बर्तमान को फेरिकी जाऊँ आगू आगू बर्तमान जाऊँ आम गलापर लास्ट आम देखू आप भल कि मंदिर को देखु आगे बहुत फरेन लोग जाऊँ ये खरा कमी एवं आमर एग्जिस्ट गेट आसला हरी आम चलु बाहर को आज वीडियो ये देखा नेक्स्ट वीडियो कि आउ कौन दिल्ली रू कि को वीडियो आस जय जगन्नाथ।